bisni salo ang ma paimeni kena haisi ani bu mongke Briho Chandra Jamatia non Amarpur division yud IPF tini secretary ang tini Facebook ni bisinte joto Tripura ni lockdown ni bising phanu joto Tripura sarakno kok kasarani tei boroni thani bo ang kahe sungjaknai tongmani no tei tini ma phaimani thangnai 20 tarik 4 March 2020 jeta kok Tripura channel ni bising tei chini Tripura sa hamkhrai mantri Tripura Rajyoni Charmebar Kumar Jamatia ni mangtui jeta kok Tripura ni founder Komal Koloy bo jeta kok sil samane tei nei seng tini or jaga phai mabasa phaika takuk song bo jeta বাইরে tongnai rok Bengaluru hai akiba kabangma sara Bharat botsoro chini Tripura Rajyoni bukung bara rok thangoi corona virus ni lockdown ni bising kasawi tongmani no jeta seng chini Charmebar Kumar Jamatia rang rohoman na tui bo jeta koksil samani bona ang Komal Koloy no singani musumani kono musi Komal Koloy ki media de na kiba bo bisarok de bo bisar nok phangui maya bo kaise media bon kok singu bon bisar khai bon koksil sabu bon bisar khai takhuro Komal Koloy ni sing itihas nai nei gangklai o Tripura Rajyoni bukung barani bangi bo hamkhrai naya amo sing kahakena saimanu agi 25 বছর Tripura Rajyo শাসন CPIM tongpro Komal Koloy ni bufa Konerai Koloy kaisa GMP Ganamukti Porishod ni tuiduni top leader tongmani tabok khanak tini 24 tarik April 2020 phane o CPM ne tongkho Komal Koloy media ni bisingtei Tripura Rajyoni sorkar no bibranto khlaioi tei waisa Tripura Rajyo o agini hai khlaioi CPM ni rajok to bani chesta khlaioi tongmani takhugro nirok sara Tripura ni bukung bararok joto dofani 19 ta jati goshti Tripura ni je bukung kolok bukung bara jotonu siwani nangnai Komal Koloy ni itihas tama boni bufa tabok phane CPIM tongkho Ganamukti Porishod boni busala Komal Koloy 2018 সরকার ফাইমানে পরে বনু ও Tripura Rajyoni জুট সরকার ন অন্য কোনো পার্টি নি বাঙ্গি ব CPIM নি ককথাইছে বনা হায়া সায়া শুধু একমাত্র সরকার IPF নি BJP সরকার ন সিমিনো হায়া সাইতো তাহর হাইনি মই जों सिवारि नांनाय बनि कक बाय बिब्रान्त अंगुय सिनि सरकारनो जों हाया हंखांखे ताहुरक जों सायागनाय आं तुइदुनि बरक आनि नक तुइदु सिंलंगो आं काहांकेनो साइमानो Komal Koloy ni परिवारनि काहिनी साइमानो बनि ताखुक बुखुकनि काहिनी साइमानो Komal Koloy नव फाइके तमा खाइ दं साइमानो जों पुरानो साइमानो ताखुक bo beng ye biang uskani rawoi Bengaluru tongnai nini Chennai o tongnai borono uskani rawoi phone mai kok salai langkha Facebook live khlai rawoi YouTube ni bisingtei chini sorkar no bengai rawoi bono sorojontro khai dong dahuro o corona virus khangnai 24 tarik March ni simi lockdown khlaijak mani tabok dini 24 tarik April phaisok phaika o ek mas wo sara Tripura Rajyo o sebab bukung barano kaha naitong sebab haya naitong जों जतनि सिवानि नांनाय ताखौर सारा त्रिपुरा राज्य हायगो फादारो दंनाय जों जतनो माइरं बाखा
jotono mai butui nungai wani bangai jono 5 kg phanu je sukmani hai ke ba so hai ke ba moso hai ke berma je sukmani sar oi tong ta khoro computer phalai mai rong kai kan nai maro bim bhanga ta khoro ni rong ma sobai lai di কমল কল যেত সামানি কক বনি কম্পিউটার ফালই বনি জায়গা জমি ফালই বিখ্রা রগ্ন মাইরং পাইচার নাই চুবানাই হুমানি বড় জায়গাবো চুবাখা সিগনো প্রমাণ হওয়ানি থং কমল কল তিনি জরা তুই তিনি সরকার ত্রিপুরা রাজ্যনি নবার ওয়াতই ফাই দং করোনা ভাইরাসনি বিসিমতে গেছে দশা কথরনি ওয়াতই ফাইখা জায়গা জায়গা ও চিনি পেকওয়ার জলা চিনি জম্পুই জলা আইদি খোয়াই দিগি যত জায়গাওনো চিনি নবার ওয়াতই ফাই কথরনি ওয়াতই ফাই নক বাই দংমনে জরাফানো চিনি সরকার जों चिनि बिख्रा रगनि चिनि असहाय बर रगनि नुखुं खुंख्रै रगनि खानिओ बासावै तिनि जों बरगनो रिलिफ कैम्प खलायै सारवै बरगनो कोरोना भाइरस नि बिसिंखौनो डिस्टेंस मेंटेन खलायै जों बरगनो तंबानि बांगै चिनि सरकार व्यवस्था खलायै दं तिनि दफाना हाजागनाय कमल कलय मीडिया जदि सिब खाइन मुसुके मीडिया खाइ दंलांथों जों तिनि दफाना हाजागै दं ब जदि सि पलिटिक्स फायनि मुसुके आंके डाइरेक्ट मीडिया कय पलिटिक्स फायथों दफाना जदि सि बासो हाजागै दं खांखलाय ताखर हायनि बांगैनो जत्त त्रिपुरानि जत्त ताखौ बुकसनो जों सावानि मुसुगो तिनि कमल कलय जते कक त्रिपुरानि बिसिंदि बिभ्रान्त खाइ दंमोनि जत्तनो बनि खुंजवता कांदि बते बैसे त्रिपुरा जब सिपेनि सरकार तो वानि बांगै चेष्टा खलायै दंगो बनि इतिहास जतनो चेरै नायनि ओंथों ब तमा खलाय दं आं बेलाय बेलाय गेदे गेसा हामबाय मारवो चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि कोरोना भाइरस नि बिसिं सुबाय दंनाय जत सोसाइटी हाय केबा चिनि महाराष्ट्र त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट एनजी नि बिसिं तुइ बो बाहायनो सारा त्रिपुरा राज्योनो चिनि महाराष्ट्र बाहायनो बने त्रिपुरा मथानि बिसिं तुइ चुबावै दं हायनो बं आं बेलाय बेलाय गेनो चिनि सार महाराष्ट्र बाहायनो हामबाय तै जारा चिनि जमाते होदा कलय होदा मलसं होदा काइपे होदा अमताखि 19 ता चिनि दफा दंनाय र होदा र बर बाहायनो जे चुब बसिं चुबावै दं मानि बिसिं तुइ जों बेलाय किनो चुबामों चिनि बुगुं बारानि बिसिं तुइ कलगनि बिसिं तुइ जे मासे मानु yang दं मानु चुबानाय न बेलाय बेलाय किनो युथ आईपीएफटी नर्थ अमरपुर डिविजन कमिटि नि बिसिं तुइ बेलाय बेलाय किनो हामबाय तै बुसुबावानि बांगै जत्त ताखौ बुखुक चिनि कर्मचारी संगठन बर बाहायनो चुबावै दंगो पार्टी आईपीएफटी चुबावै दंगो गोबां मामता हाय गलायै जों चिनि तिनि चुबाय दं माने चुबाय दंनाय रं न जत्तनो तै बुसुबावानि बांगै जों कबक जावो ताखौर जों हायनि बांगैनो जत्तनो चिनि फेसबुक यूट्यूब नि बिसिं तै जारा बायरे वो बिभ्रांत खायजागै दंनाय र आं बरनो कबावगानि मुसुगु सानाय हिंगे मखांगरि खाफंग जायगा परिष्कार बाय फाइसा फाइदि और जगह मखांगरि फाजाग रक बुखु मोथो जाग रक अमता हे खखा होय खलाय ता सादि डायरेक्ट जदि सि मेबार कुमार जमातियानो बकक सिल साखा ट्राइबल वेलफेयर फान्ड नि बिसिं दि रांसाबानि नाय दंगो होनै आं बेलायकिनि बनो कमल कलनो सेलांगु आं साजागया जदि सि मेबार कुमार जमातिया मिनिस्टार चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा हामख्राय मंत्री ब रांसाबानि नाय दं आंके सुप्रीम कोर्ट केस खायदि प्रमाण दं खांखलाय ब खरकसनिबो मुंतै रांसाबानि चेष्टा खलाय दंनि केस खायदि कमल कलयके तिनि बिचार खायनाय दं फंदेंखाबा बनि और ब प्रमाण दंबा सरकारनि प्रसेस थांखांखलाय जतनो एकलगे दायमैया कायसे गयसु नि आईएफसी कोड नम्बर ग्रैफो नङै माने हायनि बाङैनि कायसे गयसु कारजाक माने बिसिं तै सरकार प्रसेस चलायरै दंबनो दुलुक दुलुक दावै रहै दं जागा जागाव जों ताबो सरकारनि बिसिं तै फातानि बर रनो भाइके नाहावानि बाङै चेष्टा खलाय दं जों 3 तारिखनि परेबो सरकार केंद्र सरकार ते राज्य सरकार भाइके रि सनानाय जदि सि बनि बिसिं पने लकडाउन जदि सि बारे होय थांका के जत्त सुगनाय बर र तै बिसिं चुबा लायने नांनाय हायनि बाङै आं जत्तनो कबागु
কমল কলই nang ti ke sawane na yu কমল কলই media tu di রাজনীতি thengani sesta ta khlai di direct nung politics so phaina ingklai Dia ya kan. direct nung kok Tripura channel ya kawai bo politics thengani musuk ongkhawai phaidi honai chung youth IPF ti North Amarpur division committee ni besing tei nono tini chung sau CPN kok phải. sipen de phai musuk sipen phaidi BJP de phai musuk BJP phaidi IPF de phai musuk IPF de phaidi INPT de thang musuk INPT bothang di Congress de thang musuk Congress bothang di haibono soi media ni bising tei sawi phunogui rodi ang o party ko phainai honai media tong tei oino jati oino dofa oino patne বিভ্রান্ত khlaioi nung mali sak kotor hinggo simbe kotor kuno dino ngui maya public no kotor hin sana kangke si kotor ngai haini bangi ni bus kani salago omta hai jate nya na tei chung yur IPF di kok Tripura channel ni কমল কলইনো হুশিয়ার রব বস্তনি সালাগো অমতা হাই কোনো বাসা যাতে তা অংখালাংথों আসুক সাवैनो तिनी কক সালাইমানি কক नारगमानि अरनो मथाक सिनाय जत्त सारा त्रिपुरा राज्यनि हायकबा सारा भारतबर्षनि करona भाइरासनि लकडाउननि बिसिङो नव तंनाय रकनो जत्तनो नवनो तंदि जिनि सरकारनि जेता सार्कुलारनि मते बाजार हाजार ओंखारबानो जों मास्क थुयै जिनि डिस्टेंस मेंटेन खालायै जे नांमानि मानैनावै जारजानि नव तंमानि बांगै जत्तनो कबां मानि बिसिंतै अरनो आनि कक सांमानि पायरखा जत्तनो खुलुमबायखा हामबाय।